वाकया आप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को क्लोज कर देंगे और आप अपने काम काज में मसरूफ हो जाएंगे। नाज़रीन, एक ताजर है जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो अपना एक वाकया जो है वो इंटरनेट पे उसको जो है वो तहरीर करता है। जब मैंने इस वाकये को पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने भी उस वाकये से बहुत ही सबक हासिल किया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने भी उस वाकये को शेयर किया जाए, ताकि जो मुआलिज है, खसूसन जो मुआलिज है, लोगों का इलाज करते इस फील्ड में है, वो इस वीडियो से बहुत ज्यादा जो है वो नॉलेज हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो एक ताजर अपना वाकया यूं बयान करता है कि वो कहता है कि मैंने एक मार्केट में ना एक गोदाम खरीदा, पुराना गोदाम था। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला है। ठहरिए, रुकिए, आपने इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की बात है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। कहीं से भी आपने हमारी इस वीडियो को स्किप करके नहीं जाना। अगर आपने वीडियो छोड़ के जाना है तो अभी से आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने अपने थंबनेल और टाइटल के मुताबिक जैसा कि लिखा था कि क्या जिन्नात के सबब से जिन्नात वाक़तन हमारे कारोबार को तबाह कर सकते हैं, और क्या जिन्नात की वजह से हमारे बच्चों के रिश्तों में रुकावट आ सकती है या नहीं आ सकती। इसके हवाला से एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने गुजारिश करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। फिर मैं आपसे इल्तमास करना चाहता हूं, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। 10 मिनट में कुछ भी नहीं होने वाला, यकीन माने। अगर 10 मिनट की हमारी इस वीडियो को आपने देख लिया, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफी हद तक बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। लिहाजा वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की हमारी जितनी भी अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोस होती हैं उन सब का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको वादे के मुताबिक इंशाल्लाह मिलता रहेगा रोजमर्रा। तो वीडियो को आपने लाइक भी करना, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपका ज़मीर आपको इजाजत दे तो आपने सदका जारिया की नीयत से आपने हमारी इस वीडियो को आगे हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपने शेयर जरूर करना है, ताकि दूसरे दोस्त अहबाब भी आज के हमारी इस वीडियो से जो भी बातें हैं उन तमाम बातों से वो बाखूबी इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए और आप भी जाने के वाकईतन जिन्नात की वजह से हमारे कारोबार तबाह हो जाते हैं या नहीं होते, और हमारे बच्चों के रिश्तों में रुकावट होती है या नहीं होती। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को प्ले करते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया है कि आज मैं आप लोगों के सामने इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि क्या वाकई जिन्नात की वजह से कारोबार तबाह हो जाते हैं या नहीं, और क्या बच्चों के रिश्ते भी इनकी वजह से टूट जाते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, इस चीज के अंदर दो पहलू हमारे सामने आते हैं। बात को आपने समझने की कोशिश करनी है। हमारा मकसद भी ये होता है कि आप लोगों को बात समझ में आए, ये नहीं कि दगड़ मगड़ काम करके हम बस ठीक है जी वीडियो बनानी, हमारी ऑडियंस को पता चलना चाहिए। नहीं, हम बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में बात बैठे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज के अंदर दो पहलू हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला पहलू ये आता है कि कारोबार के तबाह होने का वो ये पहलू है सबसे पहला कि उसमें हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं, हमारी कुछ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है, कि जिसकी वजह से हमारा कारोबार नहीं चलता और हमारा कारोबार तबाह बर्बाद हो जाता है। सबसे पहला पहलू ये आता है कारोबार के तबाह होने का। और दूसरा पहलू ये आता है कि इसमें मुमकिन है कि वाकईतन जिन्नात का भी कुछ असर होता है, कि जिसकी वजह से आपका कारोबार तबाह बर्बाद हो जाता है। अगर इस टॉपिक पे बात चली है तो एक वाकया आप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को क्लोज कर देंगे और आप अपने काम काज में मसरूफ हो जाएंगे। नाजरीन, एक ताजर है जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो अपना एक वाकया जो है वो इंटरनेट पे उसको जो है वो तहरीर करता। जब मैंने इस वाकये को पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने भी उस वाकये से बहुत ही सबक हासिल किया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने भी उस वाकये को शेयर किया जाए, ताकि जो मुआलिज है, खसूसन जो मुआलिज है, लोगों का इलाज करते इस फील्ड में है,
وہ اس ویڈیو سے بہت زیادہ جو ہے وہ نالج حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تاجر اپنا واقعہ یوں بیان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مارکیٹ میں ایک گودام خریدا، پرانا گودام تھا، میں نے اس میں کچھ انویسٹمنٹ کی، لاکھوں کی میں نے انویسٹمنٹ کی، اور میں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ کاروبار میں نے شروع کیا لیکن اس میں مجھے کچھ بھی ترقی نہ ہوئی، انویسٹمنٹ میں نے لاکھوں کی لیکن اس کے باوجود مجھے اس کاروبار سے بالکل بھی فائدہ نہ ہوا، یعنی کہ کافی زیادہ میں نے اپنے اس بزنس کے اندر سٹرگل کی، محنت کی، لیکن اس کے باوجود میرا کاروبار اوپر جانے کی بجائے میرا کاروبار نیچے آ رہا تھا، میرا کاروبار تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ تو ایک وقت اس کے اوپر ایسا آیا کہ اس نے جو گودام خریدا تھا، اس نے گودام جس کے اندر اس کا مال پڑا تھا، اس کا جو کاروبار کا جو بھی مٹیریل تھا اس گودام کے اندر پڑا تھا، تو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ گودام کافی سالوں سال سے وہ پرانا گودام تھا اور اس کے اندر کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی انسان رہائش نہیں کر سکتا، اور اس گودام کے اندر جنات کا قبضہ تھا۔ لیکن یہ شخص جو ہے ان چیزوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتا تھا، ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا، تو اس کے باوجود بھی اس نے اپنا کاروبار اسی گودام کے اندر رہتے ہوئے اپنا کاروبار شروع کیا، اور اس گودام کے اندر اپنا کاروبار کا جتنا بھی مٹیریل تھا وہ اس کے اندر رکھا۔ خیر ہم بات کو آگے چلاتے ہیں، تو وقت گزرتا گیا لیکن اس کے باوجود اس کے کاروبار میں بالکل برکت نہیں ہوئی، بلکہ اس کا کاروبار تباہ و برباد ہوتا رہا۔ تو یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، حتیٰ کہ یہ کرتے کراتے یہ پھر آیا اس چیز کی طرف، اس کو کسی نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار کے اندر کچھ جناتی مسئلہ ہے، لہٰذا آپ کسی اچھے معالج کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کا انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی حل نکال سکتا ہے۔ تو یہ شخص چلتے پھرتے پھراتے کسی شخص نے اس کو کسی معالج کا بتلایا، اور یہ شخص تاجر اس معالج کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے اپنا سارا واقعہ بیان کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا، لہٰذا آپ مجھے بتلائیے۔ تو اس معالج نے اس کا نام وغیرہ پوچھا، تو اس کا استخارہ کیا، تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ واقعتاً تمہارے اوپر جادو کے کچھ اثرات ہیں، یعنی کہ تمہارا جو کاروبار ہے وہ اسی بنا پہ تباہ ہوا ہے۔ تو خیر اس کے معالج جس کے پاس یہ گیا تھا، معالج نے اس کو کہا کہ اس نے جب کہا کہ آپ کا کاروبار جنات کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا ہے، تو اس کے دوران ہی اس کو یہ مسئلہ درپیش آیا تھا تاجر کو کہ اس کا جو ملازم تھا، جو اس گودام میں رہتا تھا، جو گودام اس نے سالوں سال سے خریدا تھا، اسی گودام میں اس نے ایک ملازم کو رکھا تھا جو اس کے مال کی رکھوالی کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، یوں سمجھے کہ اس نے گارڈ رکھا تھا۔ تو خیر اس شخص نے رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ دو سائے تھے جو وہاں پہ جو ہے گردش کر رہے تھے، تو اس شخص نے، اس کا جو ملازم تھا، اس نے اسی گودام میں پیشاب کر دیا۔ تو جب اس نے پیشاب کیا تو جو دو سائے تھے انہوں نے اس کے ملازم کو جو ہے وہ ڈرایا، اس کو جو ہے ڈر اور خوف محسوس ہوا، اور اس کو کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ہماری جگہ پہ پیشاب کیا، ناپاک کیا ہماری جگہ کو۔ خیر اس کا جو ملازم تھا وہ ڈر گیا، ڈر کے جو ہے وہ گھر میں آیا۔ گھر میں جب آیا تو صبح ہی تو دوبارہ وہ جب آیا اس کے گودام میں، جو گودام اس کے تاجر کا تھا، اس کے مالک کا تھا، تو جب اس نے دیکھا تو اس کے گودام کو، پورے کے پورے گودام کو آگ لگ چکی تھی، اور اس کا مال جتنا بھی تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ تو جب اس نے یہ معاملہ دیکھا، اور لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجلی کی سرکٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے آگ لگی، اور اس کا یہ تمام کا تمام مال جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن خیر اس کا جو تاجر تھا، جو ملازم کا جو مالک تھا، جس نے گودام خریدا، انویسٹمنٹ کی تھی، اور اس نے کہا کہ میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا، اس نے ملازم کو بھی ڈانٹا اور اس کی بات پہ یقین نہ کیا۔ لیکن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک دفعہ دیکھیں، معالج لوگوں نے بھی اس کو کہا کہ آپ کے اوپر یہ مسئلہ ہے۔ خیر یہ تاجر جو ہے بڑے ایک جو ہے تکبرانہ انداز میں یہ جو ہے اپنے گودام کی طرف جاتا ہے، گودام میں جا کر جنات کو گالی گلوچ بھی کرتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ایک چیلنج بھی دیتا ہے کہ تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ تکبرانہ انداز میں ان کے ساتھ، سخت لہجے میں ان کے ساتھ بات کرنے لگا۔ لیکن اس کے بعد اس نے جب معالج کی طرف رجوع کیا تھا، اس نے سارا یہ ماجرا بیان کیا، اس کو ساری یہ بات کی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ پیش ہوا، میں نے جس گودام کے اندر میں نے انویسٹمنٹ کی تھی، سارے کا سارا مال جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ جب میرا کاروبار تباہ ہوا نا، تو جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، بجلی کا سرکٹ ہوا، میرے تمام کے تمام کاروبار میں جو ہے وہ آگ لگ گئی، جل کے راکھ ہو گیا میرا تمام کا تمام مٹیریل، تو کہتا ہے کہ اس کے لگ بھگ ایک مہینے پہلے میری بیٹی کا نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد 6 ماہ بعد میری بیٹی کی رخصتی تھی،
तो उसकी रुखसती में अभी कुछ वक्त बाकी था, लेकिन उससे पहले मेरी बेटी को डाइवोर्स हो गई, तलाक हो गई। एक तो मुझे कारोबार का सदमा है और दूसरे नंबर पर मुझे जो है अपनी बेटी का बहुत ज्यादा गम है, लिहाजा मेरे लिए कोई हल निकाल। नाज़रीन, उसके बाद जो मुआलिज है उसके गोदाम में गया, गोदाम में जाकर उसने जो है वो पढ़ाई वगैरह की, तो उसका जो है वो मामला हल किया, उसका इलाज किया। तो उसके बाद जो है मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर ये चीजें, ये तमाम जो वाकया हमारे सामने आता है, इसके अंदर आप देखें कि कौन कौन सी चीजें हमारे सामने नजर आती हैं, कौन कौन सी चीजों से हमने सबक सीखा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पुरानी जो चीजें होती हैं, पुरानी जो इमारतें होती हैं कि जिनके अंदर सालों साल से रिहाइश नहीं होती, वहां पे आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं, वहां पे अगर आप कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या रिहाइश का बंदोबस्त करना चाह रहे हैं, तो नाज़रीन मैं आपसे ये इल्तमास करूंगा कि वहां पे आप सबसे पहले आप कोई पढ़ाई वगैरह रुकिया शरिया करवा लें, ताकि वहां पे जो भी जिन्नात का कब्जा है, कोई भी जिन्नात का साया है, वो इन चीजों से आप बिल्कुल बरी हो जाएं और आप तसल्ली के साथ अपना कारोबार या अपनी रिहाइश भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे सामने इस वाकये के अंदर यह सबक मिलता है कि अगर कहीं भी किसी जगह पे इस तरह का कोई मामला है, तो वहां पे आप नापाकी का वाला जो काम है, इन कामों से आप थोड़ा सा गुरेज करें, ये काम ना किया करें कि जिन कामों से जिन्नात को गुस्सा आए और वो आपके ऊपर हैवी हो जाए। इन चीजों से आपको इज्तनाब करना चाहिए। तीसरा हमें सबक ये मिलता है कि हमें कभी भी अपने, अगर हमारे साथ ये मामला दरपेश आ जाता है, तो हमें कभी भी जिन्नात के साथ कोई तकब्बुराना अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनको कोई चैलेंज नहीं देना चाहिए, बल्कि अहसन अंदाज के साथ अगर आपके ऊपर ये मसला बन जाता है, अहसन अंदाज के साथ आप उनको दीन की दावत दें, उनको इस्लाम की दावत दें, उनको तबलीग करें, तो इंशाल्लाह आई होप कि वो आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुरान और अहादीस के मुताबिक आप शरी तौर पे आप इलाज करें। कभी भी इस तरह के काम ना करें कि आप आने वाले जो वक्त में आपके ऊपर कोई भी आजमाइश जो है वो जन्म ले। अगर इस तरह का मामला होगा तो मुमकिन है आप बहुत से बड़ी बड़ी परेशानियों को आप फेस करेंगे। तो ये वाकया यकीनन हमारे लिए एक सबक आमोज वाकया है। तो इस तरह के मामलात अगर बंदे की जिंदगी में जन्म लें, तो मुमकिन है कि बंदे का जो कारोबार या बच्चों के रिश्तों की बंदिश या बच्चों के रिश्ते हो जाते लेकिन उसके बाद टूट जाते हैं। तो मुमकिन है इस तरह के जब मामलात बंदे के साथ दरपेश आए, तो उसी में वाकयातन जिन्नात का किरदार होता है। जिन्नात उसमें भरपूर इस तरह का जो है वो कोशिश करते, मेहनत करते हैं कि हम इस तरह के काम में बिल्कुल अपने आप को इन्वॉल्व करें, ताकि इस बंदे का कारोबार भी ना चले और वो इस रिहाइश को छोड़कर चला जाए, या इसके बच्चों में इस तरह का हम रुकावट पैदा करें ताकि इसके बच्चों में भी कोई भी रिश्ता ना हो सके और उनके बच्चों की शादियां भी ना हो सके। तो ये कुछ मामलात हमारे सामने आते हैं। कुछ इज्तनाबी चीजें हैं, उन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। कुछ एहतियाती चीजें हैं, उन चीजों को हमने फॉलो करना है ताकि हमारी जिंदगी एक खुशगवार जिंदगी बन सके और हम बेहतरीन और आसान तरीके के साथ हम अच्छा एक कारोबार जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की आफत से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वाकया बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके आपने हमारे इस वाकये को शेयर जरूर करना है, ताकि दूसरे दोस्त अहबाब भी इस वाकये से सबक जरूर हासिल करेंगे। इंशाल्लाह उनको नॉलेज जरूर मिलेगा। इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।